हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 2। दिल्ली रु मनाली आम बाय बस आसलु। वीडियो स्क्रीन हटे मुझे देखुली रोड व्यू। बापरे कि खतरनाक रोड। तो वन वे से पुणी एत बड़ बड़ बस। देन मुझे आखि बंद कर शोई जाइली। मॉर्निंग रू आम पहुँच जाइलु मनाली। आठ ओल्ला पर आपजी बहुत सारा टैक्सी मिल जाए। देन आम आसी पहुँच जाइलु आम होटेल। आसते देखा बालकनी व्यू केमती अच्छे। और बापरे कि ठंडा बाहर। वीडियो रे तो सेते बढ़िया से जना पड़ुनी किंतु एक्चुअली व्यू मस्त थिला पूरा। मॉर्निंग रेडी भी बाहर जाइलु अटल टनल, लाहौल, स्पीति आउ शिशु वाटरफॉल देखा। सीरियसली रोड व्यू पूरा जबरदस्त थिला। आउ व्यू एंजॉय कर जाई हम पहुंच गलु अटल टनल पाखरे। अटल टनल हूँ वर्ल्ड सबुठ लंगेस्ट टनल। आसନ୍ତୁ मिसिकी जा टनल भितर को। अटल टनल पाखे किसी फोटो नहीं बाहरी आसलु आम लाहौल स्पीति। रोड व्यू देखते आपण गोटे सुंदर झरणा से बस किसी समय टाइम पास करने भितर आसी जाइए दुटा गुडल गादल लोकल डग देखा बहुत सुंदर थे। आम डग गुड़ा कहीं होना कि जाना। देन मोर आसी जाइए मैगी और हजबैंड पर आमलेट और पहाड़ झरणा मैगी कॉम्बिनेशन पूरा जबरदस्त थे। टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। ट्राए कर सारे आम बाहर आसलु शिशु वाटरफॉल देखा। हेले ए टाइम में बरफ सिना पड़ना कि वाटरफॉल पूरा बरफ रे जमी जाइथिला। से साइड रे गोटे लेक थिला जोठी की बोटिंग फैसिलिटी मध्ये थिला किंतु सेटा भी बरफ हो जाइथिला। सेठी आउ डेरी न करी आमे रिटर्न आसी जाइथिलु मार्केट एरिया आड़े। सेठी भी किछिटा एक्टिविटीज चलथिला। आ मते बरफ तो कोठी मिली नथिला। मन को बुझे आसले बेले रास्ता साइड रे गोटे कुनी झरना पड़ला। ता साइड रे किछि बरफ जमुथिला। ताको देखि एंजॉय करी फेरी आसलु आमे। आसीबा रास्ता थुआइला टेस्टी मकापड़ा को नहीं आमे आसी जाइथि। बेले रास्ता रे साइड रे थुआइला हॉट एयर बैलून। ताको देखि सेथरे बसिबा पे इच्छा तो बहुत थिला किंतु परे उड़ी कि नेकी पकई दबो डरी कि ना बिल्कुल ट्राई भी करनथिले। आ कोठी भी टाइम वेस्ट न करी आसी जाइथिलु मॉल रोड मार्केट। तो देखिबा मॉल रोड मार्केट केमती कोन। रेडी रेडी आज्ञा 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 रेडी ए सुईटा देबे ए सुईटा काढी के देबे। हाँ मनाली जी आगर हजबैंड से छोट छोट गोलाप जामुन बहुत तारीफ करते तो डेफिनेटली ट्राए कर। कुनी कुनी गुलाब जामुन देखा बहुत क्यूट लगुला। ठंडा ठंडा वेदर रे गरम गरम गुलाब जामुन देखा जमी टेस्ट बहुत बढ़िया खाई सारी आम बाहर जाइए आउ किसी मार्केट एक्सप्लोर कर। आउ हाँ कौन कौन शॉपिंग करी नहीं आसती तार वीडियो बनने तो भूली जाइए। आपण मानक अलग को वीडियो देखई नेबी।
ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମନାଲିରେ ହୋଟେଲ। ଏହାର ରୁମ୍ ଟୁର୍ ତ ଆପଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେଇଥିବେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦିନ ଆମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମା ହିଡ଼ିମ୍ବା ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ରୋଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇନ୍ ଟ୍ରି ଦେଖି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମନାଲିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଦିନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହିଡ଼ିମ୍ବା ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଉ ବାପରେ ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ ସେଥିରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖି ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଲାଇନ୍ରେ ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉଡ଼୍ ନଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି କିଛିଟା ଫଟୋସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନେଇ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ତଳକୁ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା କାଶ୍ମୀର ଡ୍ରେସ୍ ରେଣ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ 100-200 ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି ତାକୁ 50 ରୁପିସ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛିଟା ଫଟୋସ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନେଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କୁଲ୍ଲୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ କୁଲ୍ଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଟେମ୍ପଲ୍ ବିଜଲି ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ କୁଲ୍ଲୁର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ବାଇ କାର୍। ଦେନ୍ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ସେଠୁ ଆହୁରି 2.5-3 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ପାହାଡ଼। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ହ୍ୟାବିଟ୍ ନଥିବାରୁ 10ଟା କି 15ଟା ପାହାଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସି ପୁଣି 10-15ଟା ପାହାଞ୍ଚ ପୁଣି ଟିକେ ବସି ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ଚଢ଼ି ଏମିତି ହେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଉପରେ। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଟ୍ରାକିଂ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯିଏ କି କ୍ରିସୁକୁ ତଳୁ ଉପରେ ଯାଇକି ପୁରା ଟେକି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଝିଅଟେ ଲିଟରାଲି ତା ପିଠିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଉପରକୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ରଖିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେଇଥିଲେ କି ଆମକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ବରଫରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରୁହେ। ଅଫ୍ ସିଜନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବରଫ ନଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଓପନ୍ ହୁଏ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଏ ମନ୍ଦିର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଜୁଳି ମାରେ ଆଉ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଲହୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାକି ସାଇଡ଼ରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଲେଖାଥିଲା। ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରୁ କ'ଣ ଭିଉ ଆସୁଥିଲା। ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଥିଲେ। ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। Kanan situ. हाँ कैंपिंग होता है ना। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଜୁସ୍ ବାଲା ମ୍ୟାଗି, ଜଷ୍ଟ ୱାଓ ଥିଲା। ଯାହା ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତଳକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।